Sale of tender farms, 2 lakhs. Sale of newspaper, 2,000. EMT, 4 lakhs. Security deposit, 13 lakhs. Income tax, 1,80,000. RTI certified copy, 5,000. Land on building, 6 lakhs. All land, 13 lakhs. GST, 3 lakhs. House transfer fee, 1,60,000. Entertainment fee, 50,000. Interest on saving account, 8 lakhs. Labor cess, 1,50,000. Royalty, 1 lakh. Service fee, 95 lakhs. Total is 2,10,50,000. Expenditure of administration, salary, bonus and advance, 20 lakhs. Member salary, 10 lakhs. DA, 10,000. Stationery, 1,60,000. Postage, 8,000. Light bill, 3,60,000. Water tap bill, 60,000. Telephone bill, 4,000. Furniture, 1 lakh. Office building maintenance, 2 lakhs. Tea and refreshment, 1,20,000. Advocate fee, 1,50,000. Xerox, 50,000. Temporary weekly staff salary, 20 lakhs. Pension, 2,75,000. Health and public health, sanitation and public health. Cleaning of gutters, 4 lakhs. Well cleaning, 2 lakhs. Bush cutting, 3 lakhs. Garbage, 95 lakhs. Public works. Purchase of electrical materials, 1 lakh. Construction of road, footpath, 4 lakhs. Repair of road, 4 lakhs. Construction of culvert, 5 lakhs. Development under 15 finance, 10 lakhs. Developmental works, 1 crore 50 lakhs. Financial assistance under nature community, 3 lakhs. Other assistance, 50,000. Medical Hona, 10,000. Education infrastructure. Donation to social institute, 1 lakh. Scholarship practice to student, 1 lakh. Education study to 1 lakh. Sports, 1 lakh. Celebration of national day, 2 lakhs. Rural housing, 1 lakh. Drinking water, 1 lakh. Library, 1,50,000. Refund of EMD, 4 lakhs. Refund of security deposit, 7 lakhs. Royalty, 50,000. Income tax, 1,50,000. GST, 3 lakhs. Labor cess, 70 lakhs. Bank commission, 50,000. Advertisement, 1,50,000. Total expenditure, 4 crore 51 lakhs 77,000. सरपंच सगळ्यांनी संपन्न झाली. ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मोलाचे ठराव प्रस्ताव आपले सादर केले. सरपंचान अशुरन्स दिला की जे कितें ग्रामस्थांनी जे विषय मांडलेले आसा ग्रामसभेमुखार ते सगळ्यांची तंतोतंत आपण अंमलबजावणी करतलो आणि मात्र गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सगळी तत्पर आसतलो. सगळ्यात पयली आमच्या सरपंचाचे धन्यवाद म्हणटा आणि सगळे ग्रामस्थ जे व्हडा संख्येन आयज ग्रामसभेक उपस्थित आसात तुमचे हांव मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या वतीन आभार व्यक्त करता. पत्रकार भाव बगळी सर हांगासर उपस्थित आसात तेंचे बी आभार व्यक्त करता. सगळे आमचे पंचायतीतले पंच वांगडी स्पेशली सगळ्यात पयली आमचो सेक्रेटरी जो सगळे ऍडमिनिस्ट्रेशन हाताळटा अमित प्रभू त्याचे आभार. सगळे पंच वांगडी हांगा उपस्थित आसा. डेप्युटी सरपंच संपत आसगांवकर, पंच रॉबर्ट फर्नांडीस, महेश कोनाडकर, शर्वी हडपडकर, मिशेल फर्नांडीस, मिगेल फर्नांडीस आणि आमचे व्हिडिओ ऑब्झर्वर निशा गावडे हांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. परतून एक फावट सगळे पंचायतीचे स्टाफ त्यांचे बी आभार व्यक्त करता आणि कळत नकळत जर कोणाचे आभार व्यक्त करपाचे उरले जाल्यार त्यांचे मी समजून घेवपाचे त्यांचे बी आभार व्यक्त करता आणि आमचो जो डिजिटल कव्हरेज करता ताचे आभार व्यक्त करता. आणि आयची ग्रामसभा खरोखरच बरी ग्रामसभा जाली हांगासर. ताका लागून आमच्या नूतन सरपंचाचे अभिनंदन करता आणि ग्रामसभा सोडली अशें जाहीर करता. ग्रामस्था फुडें ग्राम मांडलेले आसा बजेट ग्रामस्थांचे जे एडवायस घेवपाक जाय
त्या खातीर हें बजेट ग्रामस्था फुड्यान दवरलें. ग्रामस्थांनी आपापले एडवायस दिल्लेले आसा. येणाऱ्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी ते डिस्कस करतले आनी डिस्कस केल्या नंतर ते फायनलायज केले वयतले. जे ज्या गोष्टीक प्रोविजन करपाक जाय ग्रामस्थांनी आपापले विशय मांडलेले आसा प्रोविजन करपाचे ते विशय आमी घेवन ते फोर्टनायट डिस्कस केल्या नंतर आमच्या मेंबराक ते आमी फायनल करतले. टोटल बजेट कितले आसा तुमचें? टोटल जो बजेट आसा 4,51,77,000 हो टोटल बजेट आहा. तेतून तुम्ही प्राधान्य कितें दिलें आसा? प्राधान्य ह्या सगळ्या फिल्डान आसा. एग्रीकल्चर आसूं, डिजास्टर आसूं, बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसूं, सगळ्या प्रत्येक गोष्टी ज्या गोष्टींक प्राधान्य दिवपाक जाय ग्रामस्थान जी एडवायस केल्लेली आसा ते सगळे कन्सिडर करून आमी फायनलायज करतले. तातूंत तुमचे पंच आसा ते अमित यांनी डिझास्टरा खातीर फंड वाडोवचो हे सांगलेले आसा. कितलो फंड तुमी वाडयतले? डिझास्टरा खातीर आमच्या आमी प्रोविजन आमच्या भितर पयलीं पासून प्रोविजन 40,000 आसलें. कारण आमी आमचो पंच आवडी जो आमचो आसा तेणी ताका 5 लाख करचे अशी रिक्वेस्ट केली. तशी एग्रीकल्चरा बाबतींत आमच्या कडेन 40,000 35,000 आसलो तो 5 लाख करचो ग्रामस्थांनी सांगलो. ताचेरय आमी विचार करतो. थँक्यू. एकंदर अमित आयची जी ग्रामसभा जी आसा ती कशी जाली? पळय सगळ्यात पयलीं हांव किरण सावंत जो सरपंच जाला नूतन आनी त्याच्या अध्यक्षते खातीर ही पयली ग्रामसभा जाली. आनी पयलीच ग्रामसभा म्हणटात तशी तेचें सौभाग्य की ताका बजेट प्लेस करपाची संदी मेळ्ळी. सो व्हेरी रेअरली न्यू सरपंच कोण जाता अशा म्हणजे तुमकां खबर आसतली की एडजस्टमेंटान तेतून रेअर संदी मेळटा. पण खरोखरच आयज ग्रामसभेक म्हणटात तशें जे आमचे मांद्रे गांवांतले जे ग्रामस्थ आसात वेल एज्युकेटेड गांव म्हणटा तो आनी तेतून जायते लोकांनी म्हणटात तशें सुचोवणे पंचायती मुखार दवरलेले आसात. आनी हातूंत आयज आमकां एक बरी संदी मेळटा की ग्रामस्थ येवन सुचोवणे करता की खंयचो फंड खंय युटिलायज करपाचो, जर कितें इनक्रीज करपाक जाय जाल्यार ते कशा पद्दतीन करपाचें. सो जशें सरपंचान किरणान सांगलें तशें फोर्टनायट मिटिंगेचेर प्लेस केले वतले. जे कितें एडिशन डिलिशन आसा ते पंचायतीच्या मुखार प्लेस करून मंडळाच्या तेचेर अंमलबजावणी. ह्या वेळेचो बजेट आसा पळय तो बजेट खरोखरच बरो बजेट सादर केल्लो आसा आनी पंचायत एज पर द बजेटरी प्रोविजन्सच काम करता. आनी ताका लागून आमचो सेक्रेटरी आसा बाब अमित प्रभू हो बरे एफर्ट्स घेता आनी स्पेशली आमचे जे स्टाफ आसा ते बी हे बजेट वगैरे हाचेर स्टडी वेवस्थीतपणान करता. गेली अनेक वर्सां तुमकां खबर आसता की मांद्रे पंचायतीन वेगवेगळ्या स्तराचेर अमूलाग्र बदल नवीन पंचायत मंडळ येयल्याच्या नंतर केल्ले आनी आमचे प्रयत्न तेच आसतले की गांवाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर ही पंचायत सदोदीत गांवांतल्या लोकां बरोबर आसता.